ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ କେବଳ କୁହୁଡ଼ି ନୁହେଁ, ତାହା ହେଲା ସ୍ମୋଗ୍। କାହିଁକିନା ଏଇସବୁ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ଦେହରେ ଏଲର୍ଜି ଫର୍ମ କରନ୍ତି। ବଦଳୁଛି ପାଣିପାଗ ଆଉ ବଦଳୁଛି ରାଜଧାନୀର ବାୟୁ। ବିଷୟ ବଳୟ ଭିତରେ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବେଳେ ଲୋକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜଧାନୀର ବାୟୁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ନୁହଁ ବୋଲି ଅନେକଙ୍କ ମତ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବେ ବାୟୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ କେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମେମାନେ ନେଇପାରିବା? ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ଜୀବନ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ପବନ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରି ଏୟାର ଜଣେ ମଣିଷ ପାଇବନି, ସେ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଠିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ଅକ୍ସିଜେନେସନ୍ ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେଲ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଥାଏ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଲୋକଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶରେ ଯେତିକି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆଉ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ମ୍ୟାଟର ରହିଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ କେବଳ କୁହୁଡ଼ି ନୁହେଁ, ତାହା ହେଲା ସ୍ମୋଗ୍। ସ୍ମୋଗ୍ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ରହନ୍ତି, ତା ସହ ଯେତେବେଳେ କୁହୁଡ଼ି ମିଶିଯାଏ ସେ ସ୍ମୋଗ୍ ଫର୍ମ କରେ। ଆଉ ଏପରିକି ଦିନ 10ଟା 11ଟା ଯାଏଁ ଗୋଟେ 100 ମିଟରର ଭିଜିବିଲିଟି ବି ରହୁନି। ଆମେ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଦେଖିଲେ 4 ଘଣ୍ଟା କୌଣସି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ିପାରିଲାନି। ଆଉ ତାପରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏ ସହରର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା। ସାର୍ ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତି ବି ବେହାଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରୁ ଆମ ତାଳଚେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଅନେକ ଜାଗାର ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ଆସୁଛି। ତେବେ କେମିତି ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ଏବେ ରାଜଧାନୀ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯାହା ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ରୋଗ ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ସାର୍? ଏଇ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି, ସେଠି ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ରୋଗ ଯେମିତିକି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ, ତା ଛଡ଼ା COPD, ଆଜମା ଆଉ ଏଲର୍ଜି। କାହିଁକିନା ଏଇସବୁ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ଦେହରେ ଏଲର୍ଜି ଫର୍ମ କରନ୍ତି ଓ ଏଲର୍ଜି ହେବା ପରେ ଲୋକଟିର ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଜୋରରେ ଚାଲିବା, ଦେହ ସାରା ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବା, ସ୍କିନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଯେମିତିକି କିଡ଼ନୀ, ଯେମିତି ଲଙ୍ଗସ୍, ହାର୍ଟ, ଲିଭର, ବ୍ରେନ୍, ଆମର ଫିଲ୍ଟରିଂ ଅର୍ଗାନ୍ସ ତଥା ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତା ଫଳରେ ଆମର ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଡିଜିଜ୍, ବ୍ରେନ୍ ଡିଜିଜ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲିଭର ଓ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏହାଠୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସାବଧାନ ଯେଉଁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ସାର୍ ନିଜକୁ ଏଇ ବିଷ ବଳୟଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍? ଦିଲ୍ଲୀର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କୁହାଯାଉଛି ବା ନିଜ ସହରରେ ଥାଇ ବି ଅଫିସକୁ ନ ଆସି ଘରେ ରହି କାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ସେହି ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଆମର ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାନି, ପରିବେଶକୁ ଆସିପାରିବାନି ବା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବାନି, ସେଠି ଭାବନ୍ତୁ ଶରୀରର ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅବସ୍ଥା ସେୟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଗଛ କାଟି ଚାଲିଛେ, ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା କାହାର ବି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିହେବ ସାର୍? କେମିତି କ'ଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବା? କ'ଣ କ'ଣ ସତ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବା? ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିପାରିବା ନା ନାହିଁ? କ'ଣ କେମିତି ରହିପାରିବା? କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆମେ ଫିଲ୍ଟର କରିବାନି, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଯଦି ବାହାର କରିବାନି, ତାହା କେବେ ବି ଆମ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବାୟୁ ବା ସଠିକ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବନି। ମାସ୍କ ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଫିଲ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଉଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଲଙ୍ଗସକୁ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ପଲ୍ୟୁଟିଂ ଦି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ। ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲରେ, ଆପଣଙ୍କର ଭେହିକିଲ୍ ଲେଭେଲରେ
आम डेली लिविंग बेसिस रे भी आमे आमर फिल्ट्रेशन आउ पॉल्यूशन को चेक करिया पड़िबो जदि आपण एमिति पॉल्यूटेंट एनवायरनमेंट रहंती निश्चित भाव में एयर फिल्टर व्यवहार करेंगे मास्क तो व्यवहार करें किंतु एयर फिल्टर यही पार्टिकुलेट मैटर को चेक करिवो ता छड़ा निश्वास प्रश्वास व्यायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्राणायाम वैक्सीनेशन ये जो एलर्जी और रेस्पिरेटरी डिजीज टीकाकरण यह निहाती भाव में दरकार ता छड़ा राजधानी जहाँ स्थिति रही ओडिशार जो स्थिति रही विभिन्न सहर मानकरे वायु प्रदूषण को लेकिन एबे कौन कौन आम सतर्कता अवलंबन करें आप जमी कहले विभिन्न स्किन डिजीज होची हार्ट पाखु लिवर सब आफेक्ट होगा संभावना रही निश्वास प्रश्वास जनित समस्या रही तेणु वैक्सीन पाखु आम कौन कौन आम प्रतिरोधक नहीं पार सर मेडिकल रे आमर रूम फिल्टर्स अवेलेबल अच्छी एनवायरमेंटल फिल्टर हिसाब रे आमे देखिलु दिल्ली रे सरकार केवल पानी रो स्प्रे यूज करूछंदी जहाँ कि डस्ट मान को टिके सेटल डाउन कर दबो किंतु आमर रूम फिल्टर्स बहुत इफेक्टिव ए प्रकार पार्टिकुलेट मैटर बा गैस को एब्जॉर्ब करी फ्री एयर दबारे ताहा आमे घरे व्यवहार करि परिबा आउ फिल्टर्ड मास्क आमे व्यवहार करिबा आम मुहरे आउ ता छड़ा फुल स्लीव पिंधिबा बा जेते पारिबा बॉडी को कवर रखिबा जेमति कि स्किन एई कांटेक्ट रे न आसे आउ निश्वास प्रश्वास व्यायाम करिबा जेमति कि हमर वाइटल कैपेसिटी आउ लंग्स रो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़िबो ता छड़ा परिवेश रे भी विभिन्न जो पॉल्यूटिंग हैबिट्स ताको हम बंद करे पड़ो भविष्य को देखिकी जो थे कि क्लीनर एयर बा टिके फिल्टर्ड एयर आमर लोकों को निश्वास नाकू मिलिबो आमे तो एयर वाटर आउ एनवायरनमेंट सृष्टि करूने किंतु नेचर हमको जो परिवेश देइछि जो जल देइछि जो वायु देइछि ताको प्रदूषण करिके आमर निजर स्थिति को वर्तमान विपन्न कर सारलेनी तो सर सरकार को भी जो एक्शन नवा पड़ो ये पॉल्यूशन पॉल्यूशन को बंद करने सर निहाती भाव में ताहा कड़ाकड़ी नियम आमे करिया पड़िबो कहीं डायबिटीज ठू आरंभ करिकरी ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल ओबेसिटी और एनवायरमेंटल हेल्थ डिजीज और क्लाइमेट रिलेटेड हेल्थ डिजीज वर्तमान बढ़िबार लागिचे और से परिस्थिति रे हमको बुझीबा को पड़िबो आमे केते सतर्क हबा आउ आमर भविष्य पई कौन करबा आपण दिल्ली रे देखुछंती एबे जो परिवेश अवस्था किंतु जहाँ मो परिवेशविद को बुझुली सूर्यंकर उत्तरायण और दक्षिणायन अनुजाई यही जो परिवेश परिस्थिति किसी मात्रा रे परिवर्तन होता है किंतु आमर जो कर्तव्य सर कौन भावुन सर आगामी दिन में आमर जो कर्तव्य आम सीटा करूने तो कड़ाकड़ी नियम सरकार तरफ दरकार जहाँ सरकार वर्तमान गाड़ी प्रदूषण विषय रे जो स्टेप नहीं लोगों को सतर्क कर पुराना गाड़ी को बाहर कर अनेके ग्रहण करूना अनेकों को कष्ट दौची ताहा भविष्य में निश्चित भाव में परिवेश को रक्षा करिवारे आमर सहायक हम आउ नियम अनुजाई व्यवहार अनुजाई परिवेश पई आमे प्रत्येक पदक्षेप नेବାକୁ पड़िबो आउ हेल्थ रिलेटेड हैबिट्स आमर हॉस्पिटल रे बा पब्लिक प्लेसेस रे ताको स्प्रेड କରିବାକୁ पड़िबो मु जहाँ कहली प्राणायाम कथा हो कि वैक्सीनेशन कथा हो कि फिल्टर कथा हो ताहा समस्त को जणाइବାକୁ पड़िबो जा फल कि श्वासनली जनित ओ स्किन रिलेटेड जिनस इन्फेक्टेड बंद हो जाई परिबो सर ओडिशार स्थिति आगु को खराब होगा जाऊँगी कि एबे जो सिचुएसन रही ओडिशार विभिन्न राज्य मानक जो पॉल्यूशन मात्रा बढ़ी तालचेर पाखु भुवनेश्वर पर्यंत राजधानी स्थिति भी अनायत रही तेणु आप भावुं आगु ये भी बिगड़ी पारे तालचेर अनुगुल अवस्था तो बहुत खराब यह पूरा भारत वर्ष रे गोटे मोस्ट पॉल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट हिसाब रे वर्तमान गणित होउची जदि आमे एबेटू सतर्क हबानी आमे निजर अभ्यास बदलेबानी परिवेश को सफा करिवारे हमरो एफर्ट्स दबानी निश्चित भाव में आगो को बिगड़िबो आउ दिल्ली रे जो अवस्था आज देखुचंती ताहा भुवनेश्वर रे बा कटक रे हबार दूरता भी बेसी दिन नहीं प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क होगा पड़ो सरकार किसी काम एठी नहीं आमे आम स्तर रे परिवेश जो पॉल्यूशन को चेक करिया पड़ो निहाती भावे सारा देश में एबे पॉल्यूशन को लेकिन प्रदूषण नहीं बे चिंता
सृष्टि होइतिबा बेले राजधानी रे भी समान स्थिति रही आउ किछि समय भितर सारा राज्य रे भी से सिचुएसन आसी पारे बोली वरिष्ठ डॉक्टर सूचना दे सारी तेणु केउं ना केउंटी आमको सचेतन रहिबा पड़िबो एवं निजे जति सचेतन रहिबा सेतिकी परिवेश को बंचेया पई गुरु दायित्व बहन करने को भी पड़िबो नचेत विभिन्न प्रकार डिजीज रे आक्रांत हवा सहित आमे माने निज मृत्यु को डाकिबा। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रशांत सहित सतीश सेन का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।